Adieu los amics de Teledrail, c'est de l'émission En Camí et à aquest cop, encara un cop, à la seguida de la vieille morte. La vieille morte est une légende force connue aquí en Cévennes, à costat de Saint-Germain de Calbert, à costat de Saint-Estève de Santa Cruz. Alors, dis-moi, Véro, d'on te ven aquella vieille morte? Aquella vieille a començat son camí amunt d'un bosc de fum mort al col de las Laupios. Faguet de camí, de balet, e el cop d'abans nos hem arrestats a escuto se plou. Abio perdut son chi, abio perdut son efan, e és arribat aquí al punt de negase. A me, sa peiro e son ase. Que pourtant encara sa peire sus l'esquina. És nostre amic Jordi Peladin qui continue de nous dire le conte de la vieille morte. Donc, on a monté cap al cerre de la vieille morte. Nostre fada, d'avaret, aquí era un peu complicat, hi havia de partage, hi havia de tot. I fins final arribet a Gardun. A Gardun, ara se diu, entre Saint-Germain de Calbert i Saint-Estève. I en aquell lloc, se trobava que era una període on hi havia plogut força, i Gardun era vengut gros, rabarava del gas, mais la fada ne podia pas restar. Decidigué de traversar. Et malheureusement, il y avait tellement d'aigua que le pauvre ase foguet emportar el lloc, va pres el nom de Negase, ase negat. Vezes vero que s'en citat sul punt de Negaz, que d'importància din la llegenda de la vieille morte. Segur. Et és vrai que a quel punt d'importància també per traversar, per gazar la rivière. Comment s'appelle la rivière d'aquí? Aquí de la Cévennes sont todos de gardus. Et los gardus. Et aquí és le gardon de Sant Martí que podem traversar amb aquell punt de Negaz. Bon, anem a tornar a la nostra llegenda. Alors, és vrai que per nosaltres le punt de Negaz, de què vol dir? Per nosaltres seria un gas, és a dir, un passatge, un viatge de gazar la riviera, de traversar, de passar la riviera. Mas, din la légende de la vieille morte, és vrai que és una altra explica. Mai sabrosa, me sembla. I anem, Vero? I anem. Anem a continuar el camí de la vieille morte. La vieille, curo d'aïsset, le gardou a bal, prenguet aquel camí que pujo, e continuet aquí sa miserio. Aurio puscut, et c'est morto de fam, morto de som. Peies arribat aquí, din lo balat de la font de las tres gutos. I aquel aigua que raja, serio las lagrimas de la vieille, o beleu sa suzu. L'historia de ben tragica, ma sabes, Vero, que aqua annuncia la fin. Anem continuar nostre camí, Continuam. muntant sus la muntanya de la vieille. La fada era agaçada, era but. Et diguet, mais aquí il y a une montagne, si passe derrière la montagne, sera sauvada, parce que la vieille ne t'éveillera pas. Donc, pose sa peire et décidiguet d'escaler la montagne. La pauvre, c'est que sa faute. Avait pas plus sa peire, avait pas plus son chien, avait pas plus son enfant, avait pas plus gazé. Donc, je ne croyais pas manquer. D'un coup, c'est la claverette aquí, et j'explique que la montagne, ce sont la vieille morte. Beggio David, la ben trouba de la peire de la vieille morte, és aquí? És aquí que l'ha pausado, que l'ha plantado. Sabes que en Cévennes n'hi ha mai d'une de peiro plantado, de peiro... Lebado, de peiro fichado. peiro fixado. Mas aquello és la de nostre vieille. Et avem fait une pouille de passejada. Mas volem dire als amics de Teledrail que aquella llegenda dura tot junt et que dins les familles, dins els hostals, le món continue de dire aquella història de la vieille morte et un mai d'un viatge de dire aquella llegenda, de contar aquella llegenda, és aco. Et mas és toujours aquella història que s'acaba aquí, a la peire de la vieille, que és montado sus la muntanya de la vieille, que hi ha una carta aquí que podem agachar. L'ha marcat de sus? Et
la montagne de la Vieille. marcado. C'est bien écrit. Ah ouais. Alors, voulons convider nos amis de Teledrail de faire quelques amis en 12 jours. Un premier jour qui commence al col de las Laupios fins a... Est-ce que tu sais plou? Et per la seconda giornata de montar de Punt de Negase. e de montar fins aquí a la muntanya de la Vieille. Anem vos dire, cars amics de Teledrail, al Coquebé per une altra emissió de l'emissió En Camí. Adicias a tutti, c'est Ah. merci plat. Al Coquebé, los amics. A Coquebé.